Namaste. Let's learn the fifth Surli Varshay in all three speeds. Sa ri ga ma pa sa ri ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma sa ni dha pa ma ga re sa ri ga ma pa sa ri ga ma pa dha ni sa ni dha pa ma sa ni dha pa ma ga re sa ri ga ma pa sa ri ga pa dha ni sa ni dha pa ma